মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনায় তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হলো সিবিআইকে। সিবিআই এর ডিআইজি পঙ্কজ কুমার সিং এর নেতৃত্বে গঠন করা হলো 7 সদস্যের টিম। ইতিমধ্যেই চন্দ্রনাথ রথের খুনের মামলায় উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার থেকে 3 জন শার্প শুটারকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। ওই 3 জন শার্প শুটারকে 13 দিনের সিআইডি হেফাজতে রাখা হয়েছে। এই শার্প শুটারদের কে বা কারা সুপারিশ দিয়েছিল তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।